Moila namdo Dr. Negatuli, moi Insight Institute of Christian Counseling IICC de pastoral counselor aro trainer ekta ase. Aji moi Nagamis pra idu video kuri thakya do khile moi moila YouTube channel kholishi idu alop apni khan ge jonai dibuli hi moila ichha hoigina itu kuri ase. To manula monde kiba ekta ekdam kurubole mon ja laga nolibi ekdam bhal lagya laga ekta thake mokhan sob moi karne do itu do kineka mokhan laga jiban de mokhan laga family na maki mota baba ama aru bacha mokhan la family itu to kineka horigena bhal hobo lage itu hi moi ekdam ichha thake itu bra moi laga mon itu channel khola de do inega hi kineka ghor tu mokhan laga family tu bhal kuri uthabo lage tate ekdam mon digina itu kholigena ase to George Bernard Shaw begina ekta manubra taibra inega likhi dishe ki kote ghor manu bichore ekdam bhal kuri kena mil milai kuri kena khushi thake itu ghor tu akas nishina ekta ase eneka taibra kuri dishe itu nishina ekta ghor do na tate mil milai kuri kena ama baba aru bacha milai kena ekdam bhal thakibole la to bishi sundur ekta ekdam bhal ekta ase kitia itu ghor manu bhal kuri kena thakibo tate aru bi mokhan laga osor manu khan bi nolibi mokhan kote ase tate bi sob te bi bhal to itu do bishi hoi jai nolibi kitia mokhan jane ase ki kitia mokhan ghor osor bi holibi nolibi mokhan jana manu holibi ghor bitor de maki motala bitor de lara hoi jai na nolibi mudu khabo nole mara mari kuribo nole bacha khan bra ama baba ke na jane ama baba bra bacha khan ke na jane inega nolibi kote ama baba to alak hoi jai na chara chari hoi jai inega te itu ghor de hi mon duk thakya do hoigina aro mokhan laga osorte masti thakya manu khan nolibi mokhan kutti jai tati biso itu biya hawa tu nolibi mokhan biya itu to bishi hoi jai na mon duk nolibi biya itu hi bishi inega hoi jai itu bra moi laga ichha tu kineka kori kena mokhan laga society de mokhan la manu khan kineka mokhan laga itu ghor tu bhal kori kena uthaba lage itu hi mon porta kori kena itu channel do shuru kori kena ase to moi itu channel do English ti kuri ase dui moina bi banai aro age de do English ti ko holibi kwana shina aji do kile khuli gena ase do apne khan bi jani shi kuli hi apne khan laga bacha khan ke nolibi aji kali do sob lekha pura manu hoi jise to kondai noishi bole do sob manu bi English to buji jai na itu bra sob manu buji bole pari bola la itu mon de rakhi na moi English pra koi kena se to aji itu dikhi kena pasan paise bole do moi age de olop video bunai kena se itu khan bi sai dibi aro age de ki koi kena jabole se itu khan bi subscribe kori kena nega sai dile do bishi thanks de to moi itu channel kholi kena thake de nega manu group kori kena na ko bole mon thake do first to ase chokra chukri khan sadi nokure age de ama baba dote thake dante mokhan jane se chokra chukri khan hi amorom itu to kure do na first to itu pra kinika chokra chukri thake dante sadi nokure age de morom kure dante kinika mokhan isor laga osorte aro kinika ama baba aro mokhan thakya mohol de manu khan laga osorte kinika mokhan safa safi aro sundur bahal bra itu morom to kurubo holebi to morom kineka sundor thakibo lage kineka bhal thakibo lage na onurod ekjon ke onurod kori kena thakibo lage itu khan koi ase aro koi thakibo aro kineka mokhan laga jiban de mokhan la maki kurubele mota kurubele sadi kurubele karne itu kineka chini bole janibo lage na itu khan hi moi ko bole ase chokra chukri khan gitu piche de ase ki kitia mokhan morom kore thaki kena ekjon ke itu mula maki kurubo itu mula mota kurubo enega poson hoi jai aro mokhan engage hoi jai na itu time de premarital counseling kori kena sadi nokure age de
itu kotha kuriya na itu bishi lage sida ajikali itu bra moi tate bi problem manase to mukhan American manu khan to mukhan koi ata khan to sadi bi kuresna no kuresi bi na jane sadi kura neshina aru alak khan neshina na ekdam muila bi bishi nega bi mukhan bi nega bi bhabna kore na nohoy hole bi ta khan laga itu sado ta khan bra research khan kura dande ta khan ba pa do chokra chukri hoigena time de ta khan enega sa dande do ta khan logo dibi 87% itu do ai moi bi ek din do sadi kuribole mon enega thakya khan ase enega bishi aru itu logo de 82% do moi to sadi kurishi gole do nomura tak mula maki kuribo mula mata kuribo na enega mon de enega thakya khan ase enega bishi to mokhan jane se ta khan do maki mota sadi kurigena alak kuri jado divorce kuri jado bishi ase holebi divorce kurela bacha khan holebi ta khan na mon ti ta khan bi aya sadi kurule do nomora tak maki mota kurule mon na enega mon di thakya na enega ase enega puru gole holebi jani bole parishide to tibe mokhan mon di rakhi bole mon ase aru dosra kotha do ase ki kitia sadi kurubo first sadi kure de alak hobole la chance to 50% ase na koshide holebi kitia first sadi kurigena alak hoigena aru bi second time sadi kurubo tate do aru bi alak hoi jabole do 67% enega uthi jai enega koshi aru itu charegena aru maki mota alak logote third time sadi hoishi bole do aru itu do alak hoi jabole 73% ase enega koshi to mukhan do babe একজন মানুষকে ছাড়িছে আলাক মানুষই ভাল হব না নলিবি ও তো মতাই ভাল হব নাকি ইটো মাকি ভাল হব নাকি এনেকা ভাবনা কৰি কিনে বি এনেকা হৈ থাকে বলা হইলিবি মখান হি ফার্স্ট ইটো কিনেকা মাকি একটা ভাল হব লাগে কিনেকা মতা ভাল একটা হব লাগে না মই হি ফার্স্ট ইটো না জানিছে কইলে তো মই কিমান এক্সট্রা মানুহ লগতে সাথে কৰিছে কইলে ইটো তো কি কিলে কলে মই হি চেঞ্জ হোৱা নাই তো না itu bra enega bi moi hi tik to ha bra bi enega bi hoi jai itu bra moi kobole mon thakya to sadi nokure age de hi engagement kurigena ekjon ki poson kurigena thake time te kinega sadi kurile to kinega maki bhal ekta hobo lage mota bhal ekta hobo lage kinega ekjon ki bujibo lage na itu ekdam jani bole lagiye laga kotha bishi dangor ekta ase de to mokhan sadi kuribole ase enega bole to manobi itu la din do hi sadi la din do hi ekdam damor hoi jai na aro aya program de khoi kun pastor cholabo na kun kana kuri dibo kun ki kuri dibo itu ekdam na nelebi aya khala khan to kinega bunabo nelebi kun khan bishi bhal bunai inega nelebi aya decoration khan to paisa kiman phelabo kinega sundor bunabo moi kinega kapra lagabo na nelebi mola bridesmaid khan to nele mola mota laga grooms itu tala sati khan to enega na bishi itu khan bishi mukhan mon aru puisa khan hole biso tati phelai de aru hoy enega kuribo kile kole mukhan bishi karne do sadi do mukhan la jiban de ekbar he se do itu bra hoy itu bi kuribo na nokuribi enega bi korbi no hoy hole bi aru bi damor kotha to itu din do apuni ge maki mota husband wife itu hi announce kuri dia na itu blessing pa itu aso to aro kali person kuri gina to apuni do husband ekta wife ekta maki ekta mota ekta hoi jabole ase ama baba ekta hoi jabole ase itu din par kuri gina apni jiban thaki bole te kinika kuri gina bahal jabo itu karne counseling itu bishi lagi ase to ajikali to counseling centers bishi khuli gina ase itu bra akoti bra itu premarital counseling itu pai na itu alok sai gena kote hi apni mon pasand pai moi itu manu lo jaile moi tik itu counseling tu pabo enega bapna kurigena thakya la jaga de jai gena puisa alok phelai she bolibi apni la jiban pura karne na time alok phelai she bolibi itu do ekdam dangor kotha hobode apni karne itu bra itu kuribi enega bolina moi itu bi koi dese de aro moi laga channel dibi itu khan bi moi kwa bi kobo na itu be se aro next to ase ki maki mota loga sadi hoigena thakya khan kwase de moi to na maki mota hoigena thakya khan kinega morom baji hoigena thakibo lage itu bi kobole mon kinega mota ekta tai laga
tu place ti thakibo lage kineka make ekta tala place ti thakibo lage kineka ekjon ke morom dibo lage kineka ekjon ke bujibo lage na kineka baba ekta hobo lage kineka ama ekta hobo lage itu khan bi kobole mon noilibi aro kineka ama baba aro bacha lobode bacha khan ama baba khan kineka bhal thakibo lage itu khan bi kobole mon mokhan bible di salebi bishi ase na tu kineka ghor ekta bhal hobo itu karone do kwa la bi bishi ase de itu ra সদায় তো নহয় হলেবি কেতিয়াবা তো মই বাইবেল দিবি ইনকাবি ক'বলৈ পাৰে তো কোৱা নিচিনা মন দিটো বেছি আছে ক'বলৈ না তোৰা আপুনি খান পৰা ইটো মই ইটো ভিডিঅ' বনা দে শুনি কিনা পচন্দ পাই কিনা মই বি ইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বুলি তো কিবা নহ'লে কিবা এটা নতুন তো জানিব নেকি মই কাৰণে ভাল হ'ব নেকি নহ'লে মই লা ফেমিলিৰ কাৰণে ভাল হ'ব নেকি এনেকা আপুনি এনেকা বুজিছে বুলি তো মৰম কৰি কিনা এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু আগে যাই কিনা কেনেকা মই কেনেকা ভিডিঅ' খান আপলোড কৰিব লাগিছে এইটো খান দে আৰু বি চাই কিনা আপুনি খান বি আশীষ পাবি কৈ কিনা এইটোহে কৈ কিনা জনাই দিছে